नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज अगस्ट 19 तारिख बुधवार। आसंतु नजर पकेवा आज सारा दिन टॉप न्यूज अपडेट उपरे। किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध, वीडियोटी संपूर्ण देखंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जा फले प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। जय श्री जगन्नाथ। आज प्रथम खबर, स्थानीय बारिपदा रेल स्टेशन ठारू प्राय 500 मीटर दूर 36 नंबर रेल फाटक स्टेशन सुनगड़िया निकट प्राय 50 मीटर रेल धारणा तलू माटी अतड़ा लगना वर्षा जो रविवार विलंबित राति धस पड़ी। फल रेल विभाग पक्षर रूपसा मांगरीपसी रूट्रे रेल चलाचल बंद हो जाइए। उल्लेखयोग्य समयोचित भाव में यही धारणार त्रुटिगत राति ही रेल धारणार रक्षा मिल जाइए। रेल धारणा तलू खसी जाइथा माटीर सोरे सुनगड़ियार जड़े व्यवसायी घर भासी जाइथा जमापड़ी। दक्षिणपूर्व रेल डिविजन वरिष्ठ अधिकारी तत्वावधान में शताधिक रेल कर्मचारी द्वारा मरामती कार्य युद्धकालीन भित्ति चली राति सुधा संपूर्ण हो जीवार आशंका देखा। परवर्ती खबर, मोरडा ब्लॉक तथा पड़जामणी फांडी अधीन दुर्गापुर पंचायत अंतर्गत सातशल ग्रामर जैनिक वृद्ध रास्तार चाली चाली जाउथुवा बेले हठात गोड़ खसिबारु कंक्रीट उपरे पड़ी शोचनीय मृत्यु घटिवा जमापड़ी। मिलथिबा खबर अनुसार सातशल ग्रामर 70 वर्ष वृद्ध चेंडा मारंडी सोमवार अपराह्न पाखरे थिबा कंक्रीट रास्ता उपरे चली समय हठात पाद खसिबारु से चट्टाण उपरे पड़ी जाइथिले। तांको मुंडरे गभीर आघात लागिथिला। घर लोक मैंने चेताशून्य अवस्था उद्धार कर निकटस्थ किसान ताणी डाक्तखाना को नहीं सेठारे कार्यरत डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। परवर्ती खबर, करंजा स्थित देव नदी में बढ़ी पानी आसुवा बेले सोमवार संध्यारे जड़े युवक पोल उपर नदी को डेई निखोज हो जमापड़ा। खबर पाई करंजा अग्निशम विभाग उद्धारकारी दल घटनास्थल पहुंची दीर्घ समय तलाशी पर नदी मध्य एक गछ डाल अटकी रही युवक को उद्धार करथिले। उद्धार पर तुरंत करंजा उपखंड चिकित्सालय को नियाई चिकित्सा कराई। उद्धार युवक जनक केन्दुझर जिलार साहारपड़ा ब्लॉक अंतर्गत गरांडी जोड़ी ग्रामर राजकिशोर नायक बयस 45 वर्ष बोली जमापड़ी। घटनार कारण संपर्क में कौन तथ्य मिल ना बेले अग्निशम विभाग त्वरित उद्धार जो युवक जीवन रक्षा पाई जनाई। परवर्ती खबर, मोरडा तथा बेतनडी सीमांतवर्ती थाना अधीन पुरिंदा जंगल सोमवार अपराह्न जड़े महिला झुलंता मृतदेह जबत कर तदंत आरंभ कर पुलिस। मृता महिला जनक होउचंती बालेश्वर जिला चांदीपुर अंचलर षंड हेम्रम स्त्री हीरा हेम्रम बयस 38 वर्ष। एतलाकारी मृता महिला ज्वाई रुंकु हेम्रम अभियोग मुताबक स्वामी षंड हेम्रम मृत्यु पर दीर्घ 15 वर्ष हम हीरा बेतनडी थाना अधीन पुरिंदा ग्राम निजर माँ चंपू सोरेन घरे रही आसुले। रविवार टंका पैसा को नहीं उभय माँ और झील मध्य पाटितुंड होता। यापर सोमवार सकाळे लोकों पाखरु टंका आनिबा को जाउची कही घर बाहरी जाइथिबा बेले मध्याह्न पाखापाखी समय गाँ पाख जंगल पत्र तोलिबा को जाइथिबा समय लोक एक गछ डाल हीरार मृतदेह झुलुथिबा देखा पाई पुलिस को खबर देते। खबर पाई बेतनडी पुलिस घटनास्थल पहुंची मृतदेह जबतपूर्वक अपमृत्यु मामला रुजु करी मंगलवार दिन शव व्यवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित करथिले। परवर्ती खबर, बारंबार लघुचाप जनित वर्षा फल अनेक घर भांगी जाउथबा देखा मिली। वर्षा आहरी लगी रहिले व्यापक क्षयक्षतिर आशंका रही। चलित वर्षा तरामरा ग्राम पंचायत अंतर्गत हांडीपुटा ग्रामर मिश्र देहुरी अजबेस्टर घर कांथ खसी पड़थिबारु घरटी संपूर्ण नष्ट होइछि। घर खसी पड़थिले मध्य दिन बेला हो जाइथिबारु केही खंडिया खबरा होई नांती। विपर्यय जनित क्षति होइथिबारु मिश्र देहुरी को रेवेन्यू अफिसर सहित कथा होई सरकारी सहायता जोगाई देबाकू सरपंच एवं ग्रामवासी दाबी करछन्ति। परवर्ती खबर, कप्तिबा ब्लॉक अंतर्गत शरत ग्राम पंचायतर कादबाहाली राजस्व ग्राम अंतर्गत 6 नंबर वार्ड में अवस्थित थिबा 3टी ग्राम डुकेदुम्बी साही, बंध साही एवं गाला साही को सौभाग्य योजना बिजुली जोगाण दाबी में उपजिलापाल को दायित्व प्रदान कराई। उक्त ग्राम 40 रु ऊर्ध्व हो जनजाति परिवार विद्युत सेवा पाइबारु वंचित अछंती।
ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 79 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କୁ ଶରତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ତୁଲାରାମ ବାନାରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଉବୁଟୁବୁ ଜନସାଧାରଣ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାହାରର ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଖଡ଼ିକାପଦାଠାରେ ନଦୀ ପୋଲ ବୁଡ଼ି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସହାୟତା ଆଶାରେ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆଶ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କେଉଁଠି ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ଲୋକେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇ ଥର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି। ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଘର ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ବୁଧବାର ଠାରୁ ବର୍ଷା ପୁଣି ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ବ୍ଲକ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଗଙ୍ଗାହାର ଏବଂ ନାଲୁଆ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପୁଣି 18 ତାରିଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଥିବା ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ସହ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଦଳ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ଶାଳଗାଁଠାରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କୋଚିଲାଖୁଣ୍ଟା, ଶିଆଳିଘାଟି, ଛେଳିଆ, କୋ ଓ ଯୋଗୀନୂଆ ଗାଁ କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏମଡିଆରଏଫ୍ ରାସ୍ତାରେ ମାଣତିରି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପୋଲଠାରୁ ବିତନୁ ପୋଲ ଗାର୍ଡୱାଲ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବନଜା ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଞ୍ଜକିଆ, ଗଡ଼ାଶଳା, ତିଳକୁଟି, ନିଉତି ଏହି 4ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜକିଆ ଗ୍ରାମଠାରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ପରିତାପର ବିଷୟ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଲ୍ୟାମ୍ପରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ରରୁଆଁ ଲ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦୂରତା ଏବଂ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଅନେକ ଗରିବ ଓ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ମଣ୍ଡି ସୁବିଧାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଭଞ୍ଜକିଆଠାରେ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ସହଜରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବୃହତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।